Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from A2 2019. My name is Farhiyami Aziz as interpreter. My name is Jan Fauzia as a speaker. And my name is Rosti Milan as an audience. Mencari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let us praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala because of His blessing we are able to attend in this place with good condition. Secondly, may peace be upon the Prophet Muhammad SAW who has guided us from the darkness into the brightness. Hadirin yang berbahagia, mencari ilmu adalah kewajiban kita sebagai umat manusia. Dengan ilmu, kita dapat menjadi lebih pintar. Dengan ilmu, kita dapat mempunyai keahlian dan pengetahuan tentang segala jenis hal. Dengan ilmu, kita menjadi tahu lebih tentang cara mengatasi suatu masalah. Ladies and gentlemen, seeking of the knowledge in our obligation as people. With it, we better and can be able to have skills that related to the knowledge. Also, we can more know how to solve the problem in our life. Mencari ilmu tidak hanya terbatas pada kegiatan belajar mengajar di kelas. Ilmu bisa kita dapatkan dari media lain, semisal buku, koran, internet, majalah, atau bahkan bertemu dengan orang baru juga akan mendapatkan ilmu dan pengalaman yang menarik. Luangkanlah waktu kita untuk membaca-baca buku, mengulang kembali pelajaran ketika menunggu kendaraan umum atau ketika waktu istirahat. The knowledge is not just can found in school, but in another media like book, newspaper, internet, magazine, even people we just have need, we can get any knowledge. Get some time to read book, repeating the lesson we has learned about it, and that all can be useful. Hal itu lebih baik daripada kita memboroskan waktu untuk membuka hal-hal yang bersifat tidak terlalu penting di HP atau smartphone kita. Selain dari buku, ilmu bisa juga kita dapatkan dari sebuah diskusi bersama kerabat, teman, atau orang tua. Dari obrolan dengan mereka, kita dapat mengambil suatu pelajaran yang luar biasa dari pengetahuan atau kisah-kisah mereka di masa lalu. In this case, it will better than we wasting our time just for looking at our smartphone that many times. We can just share with our friend about knowledge and we can get a lot of benefit from the others too. Hadirin yang saya hormati, manfaatkanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktumu, ilmu itu luas. Galilah sedalam-dalamnya. Sekian pidato singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup dengan ucapan hamdalah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, don't wasting your time, more intention to the knowledge, so that a short speech from me. I'm sorry for any mistake I've made. Let's close with hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jihan Fauzia as an interpreter. Rosti Milan as a speaker. Farhiyami Aziz as an audience. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah hari ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul sekaligus menjalani sebagian dari aktivitas kita. Dan Masya Allah, dari sekian banyak hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beraktivitas hari ini, ternyata Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian yang terpilih olehnya untuk bisa hadir di sini. Semoga kita semua yang hadir diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, dan dipanjangkan umurnya untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga juga kita mendapatkan karunia Allah seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga keluar dari sini mendapatkan petunjuk dan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, today all of us be given opportunity by Allah Subhanahu wa Ta'ala to assemble at once, administer, partial to we activity and Masya Allah from so many servants of God. Which activity today proved dear, earnest, and friends all the chosen ones in Him to can present her. Hopefully, we all attended here, communicating steps, soften of heart, and extending her age to learn partial from we religion. Hopefully, we to be given Allah donative like promise Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam as of out from her given clue and goodness from Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kesempatan kali ini, saya Rosti Milen akan berpidato mengenai hal yang sangat dan lekat dialami saat ini oleh kita. Apalagi para siswa, yaitu dampak online learning pada kehidupan bersosialisasi di masyarakat dan lingkungan sekitar. Dampak yang sangat kuat dan lekat dialami oleh siswa, bahkan oleh para guru karena adanya pandemi COVID-19 ini, kami semua diharuskan menjalankan aktivitas di dalam rumah untuk menjaga kesehatan. Dengan itu, kami belajar dan bekerja dari rumah. Dampak ini sangat terasa kepada para siswa di sekolah maupun mahasiswa. Semuanya mengalami online learning dan belajar masing-masing di rumah melalui berbagai aplikasi depan layar. With an opportunity this time, I am Rosti Milen will make a speech about being a very sticky experience currently by us, especially the student, namely impact online learning on life, socializing in society and surroundings. Impact that is very strong and sticky experience by student, even by teacher, because being pandemic COVID-19, this all of us be required execute activity in home to take care health. With that, we learn and work from home. This impact very real to student in school or college. Student all undergo online learning and learn respective in home through via application for phone screen. Banyak hal negatif yang dialami. Salah satunya menjadi kurangnya interaksi kepada masyarakat sekitar atau teman sekolah sendiri. Tidak jarang setiap siswa tidak mengenal temannya sendiri dalam kelas. Tapi itu sangat jarang terjadi yang biasanya belajar dan mengajar di sekolah dengan adanya sosialisasi. Dengan adanya kondisi ini, sosialisasi sangat dibatasi bahkan ditiadakan, yang menyebabkan kurangnya interaksi tatap muka dan kedekatan batin antar sesama. Bahkan bisa saja terjadi kurangnya empati dan simpati kepada sesama. Dengan adanya masalah tersebut, bisa kita tanggulangi dengan selalu berhubungan dan belajar dengan adanya interaksi online. So many negative things that experience. One of them, though shortness interaction in around society or fellow student, is not uncommon for every student don't know his own friends in class is very infrequent. The usual learning to teach in school with availability, socialization with availability, this socialization condition very confined, even abolish, which cause the shortness interaction face-to-face and an inner closeness to one another, even it can happen shortness, empathy, and sympathy to fellow men with availability. That problem we can
anticipate by always connecting learning with online interaction. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's enough of my speech. Please forgive me for any mistake of now. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rosti Milen as an interpret. My name is Farah Yaumi Aziz as a speaker. My name is Jan Foja as an audience. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Saya Farah Yaumi Aziz dalam kesempatan ini akan berpidato mengenai efek online learning kepada mental kesehatan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let us say praise and gratitude for the grace of Allah Subhanahu wa Ta'ala. We are in good health. I am Farah Yaumi Aziz. On this occasion, will give a speech about the effects of online learning on students in mental health. Apa sih kesehatan mental itu? Secara simpelnya, mental adalah emosi kita di mana secara fisik, sosialisasi yang berdampak kepada cara kita berpikir, merasakan, dan juga beraktivitas. Tapi pertanyaannya sesungguhnya adalah bagaimana bisa online learning itu berdampak kepada kesehatan mental siswa? Pertama, online learning itu memang sudah sangat nyaman dan juga efektif untuk siswa karena tidak ada berkendara ke sekolah, menyiapkan makanan, bahkan sekarang siswa menghadiri kelas dengan hanya menggunakan pajamas. Dan hal tersebut itu semuanya dalam jangka waktu yang panjang akan berdampak kepada kesehatan mental siswa. What is mental health? Mental is our emotional, psychological, socialization, where it all has an impact on how we think, feel, and act. But the real question is, how can online learning have an impact on our mental health? First, online learning was comfortable and effective for us. There is no driving to school, preparing food. Even now, students attend class wearing only pajamas. In the long term, all of this will have an impact on students' mental health. Membayangkan bagaimana siswa diam di depan layar berjam-jam tanpa adanya interaksi sosial, bermain dengan teman, di mana hal tersebut membuat mereka sulit bersosialisasi. Bahkan, jika mereka hanya duduk di depan layar saja, itu sudah membuat mereka capek secara fisik maupun secara mental. Di samping itu, ada juga dampak positif dari online learning, di mana ada beberapa siswa yang mendapat bully. Seperti yang kita ketahui, bully itu sangat umum di kalangan sekolah, dan mereka dapat merasakan kenyamanan di rumah karena tidak berpergian ke sekolah. Dan juga pengeluaran lebih sedikit, serta memiliki waktu yang fleksibel dan juga dapat memiliki waktu yang produktif. Imagining how students are silent in front of the screen for hours without any social interaction, playing with friends where it makes it difficult for them to socialize, even though they just sit in front of screen, they feel like physically and mentally tired. Besides that, there is also a positive impact from online learning where students who get bullied at school can feel comfortable at home because they don't go to school, because it is very common that in schools there are bullying cases where it is incident that does not work, and also spend less money and can have less time, flexible and produktif. Jadi bagaimana dengan solusinya? Solusinya yaitu mengambil istirahat di sela-sela jam pelajaran, berinteraksi dengan teman, offline maupun online, mempunyai jam belajar, olahraga teratur, dan juga agenda-agenda lainnya yang bermanfaat.
Kita harus lebih memperhatikan kesehatan mental siswa maupun diri kita sendiri, karena itu adalah hal yang terpenting untuk kita secara pribadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, how the solution? Taking breaks between class hours, interaction with friends, having study hours, sports, and other useful agendas. We must pay more attention to the mental health of students and ourselves because it is important for our good. That's all for me. From me, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, that's all from us. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.